बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्रामर उर्दू बे का काम किया था और उससे पहले जो उर्दू अलिफ का काम था वो हमारा सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार तक मुकम्मल हो चुका था। सबक नंबर 1 हमद, सबक नंबर 2 नाद, सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 शुरू करते हैं। नज़म है हमारे वतन का निशान। ओपन योर बुक्स। जी बच्चों, हमारे वतन का निशान नज़म है जिसको पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं। प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने और समझने के बाद आपके अंदर मोहब्बत जो है, वतन की जो मोहब्बत है वो, उसके साथ साथ वतन की मोहब्बत आपके अंदर उजागर होगी, साथ साथ शायरी का ज़ौक़ भी आपके अंदर पैदा होगा और तहरीक आज़ादी और अपने इस्लाफ की कुर्बानियों से भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उर्दू शायरी में कौमी नगमे की क्या अहमियत है उससे भी आपको आगाही हासिल होगी। तो बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे रिश्के फ़रदोस है ज़मीं वतन, इससे रोशन हुई है जबीं वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ुफ़िशान, ये निशान हमारे वतन का निशान। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस नज़म में बेसिकली किस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है। इस नज़म में बेसिकली हमारा जो कौमी परचम है, फ्लैग है हमारा, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़म लिखी गई है। मैं ज़रा शेर को दोबारा पढ़ती हूँ। इससे रश्के फलक है ज़मीं वतन, इससे रोशन हुई है जबीं वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ुफ़िशान, ये निशान हमारे वतन का निशान। जी बच्चों, ये जो इसका ज़िक्र हो रहा है, ये का ज़िक्र हो रहा है, ये हमारा झंडा है, हमारे झंडे का ज़िक्र हो रहा है। रश्के फलक का मतलब होता है जिस पर आसमान भी नाज करे। रश्के फलक का क्या मतलब होता है? जिस पर आसमान भी नाज करे। जबीं का मतलब होता है माथा, आंखों के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है माथा। ज़र्रा होता है मादे का छोटे से छोटा टुकड़ा। ज़ुफ़िशां बोलते हैं रोशनी बखेरने वाले को। ज़ुफ़िशां किसको बोलते हैं? रोशनी बखेरने वाले को। तो बच्चों, जो अभी हमने बंद पढ़ा है इसको आम अल्फाजों में आप समझ लीजिए। हमारे वतन के जो शायर है वो कहता है कि हमारे वतन के झंडे की शान बहुत ऊंची है। ये एक ऐसी ज़मीन पर है जिसकी बुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। इस झंडे पर बने हुए चांद सितारे की बदौलत मेरे वतन की पेशानी रोशन हुई है। मेरे वतन को इसी से नूर मिला है। इस चांद सितारे की बदौलत मेरे वतन का एक एक ज़र्रा चमकदार और रोशन है। मुझे अपने वतन के झंडे पर नाज है क्योंकि ये मेरे मुल्क की अज़मत और तरक्की का ज़ामिन है। जी बच्चों, क्या समझ आई आपको? देखें, इससे रिश्के फलक है ज़मीं वतन, यानी कि इस झंडे की वजह से इसकी जो हमारी ज़मीन है, इसकी बुलंदी पर आसमान जो है वो भी रश्क करता है। हमारे झंडे पर हमारी ज़मीन भी जो है वो एक निराली सरज़मीन है और इससे रोशन हुई है जबीं वतन, यानी कि जबीं हमारा जो झंडा है इसकी वजह से हमारे वतन की जो पेशानी है, माथा है, वो भी रोशन होता है। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ुफ़िशां, और मेरे वतन को इसी से नूर मिला। इस चांद सितारे की बदौलत मेरे वतन का एक एक ज़र्रा चमकदार और रोशन है। ये निशान हमारे वतन का निशान, यानी कि ये जो है हमारे मुल्क की एक अलामत है। आगे चलते हैं। ये हलाल आब है तैगे खमदार की, ये सितारा चमक वक्त बेदार की, ये निशान कौम की सतूतों का निशान, ये निशान हमारे वतन का निशान। जी बच्चों, शायरी की लैंग्वेज को थोड़ा समझना पड़ता है, इसके मीनिंग्स को याद करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हलाल कहते हैं जी पहली चांद के रात को, और उसके बाद देखें जी आब होता है पानी, तैग खमदार, तैग कहते हैं तलवार को, खमदार होता है मुड़ी हुई, तैग खमदार मुड़ी हुई तलवार। वक्त बेदार का मतलब है जागी हुई किस्मत। वक्त कहते हैं किस्मत को, बेदार कहते हैं जागना को, जागी हुई किस्मत, अच्छी किस्मत। सतूतों यानी कि शान शौकत। तो प्यारे बच्चों, इसको आम ज़ुबान में इस पैराग्राफ को समझ लीजिए। हमारा प्यारा वतन सदा सर बुलंद रहे,
اس پر بنا ہوا پہلی رات کا چمکدار چاند ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی تلوار ہو جو وطن دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اس وطن کی طرف دیکھنے کی جرت کرے تو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ اس پر بنا ہوا ستارہ ایک اچھی قسمت کا نشان ہے۔ جس طرح یہ ستارہ چمکدار روشن ہے، اسی طرح میرے ملک کا مقدر بھی روشن ہے۔ میرے ملک کے پرچم پر بنا ہوا یہ نشان میری قوم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔ یہ چمکدار نشان میرے ملک کی ترقی اور عظمت کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں یہ حلال آب ہے تیغ خمدار، یعنی کہ جو جھنڈے کے اوپر حلال ہے، چاند بنا ہوا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی تلوار ہے۔ یہ ستارہ چمک وقت بیدار کی، یعنی کہ جو ستارہ ہے وہ ہمارے ملک کی اچھی قسمت کا نشان ہے۔ یہ نشان قوم کے سپوتوں کا نشان ہے، یعنی یہ قوم کے شان و شوکت کا نشان ہے۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگو ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جی بچوں سمجھ لیں، لرزاں کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، جیسے سردی سے کانپنا، یہ ڈر سے کانپنا۔ روم ملک کا نام ہے، عجم بھی جو ہے وہ عرب، یعنی کہ عرب ملک ہے، اس کا نام ہے۔ ترساں کا مطلب وہ ہے ڈرے ہوئے۔ ترساں کا کیا مطلب ہے؟ ڈرے ہوئے۔ جو بچوں اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں، جتنے میننگز میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ اوپر لکھتے چلتے ہیں۔ ترساں ڈرے ہوئے، خوف زدہ۔ خاقان، خاقان کا مطلب ہے چین کے سابقہ بادشاہوں کا لقب۔ چین کا ایک بادشاہ تھا، اس کا پرانا بادشاہ، اس کا لقب تھا خاقان، یعنی کہ بڑا بادشاہ، سلطان۔ جم، جم کا مطلب ہے جمشید، یعنی کہ شاہ کے نام کا مخفف، جو ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ خاقان جو ہے وہ چین کا بڑا بادشاہ تھا، اور جم جو ہے وہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ سرنگو کا مطلب ہے سر کو جھکائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو آسان الفاظوں میں پورے پیراگراف کو سمجھ لیں۔ میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کا نشان ایسا ہے جس سے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں۔ چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے۔ مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے۔ عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ ان کے بادشاہوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب چھایا ہوا تھا۔ جہاں چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے، مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہاں ان کے آگے جھک گیا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اٹھے تھے۔ اب وہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے مسلمان بھی ساری دنیا پر چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بچوں، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم۔ دیکھو بچوں سمجھو ذرا اس کو غور سے، یہ نشان یعنی کہ یہ جو نشان ہے، ہمارا جو جھنڈا ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، اس سے کانپ اٹھے تھے روم و عجم، یعنی کہ ملک روم اور ملک عرب، سب کے سب اس سے کانپ گئے تھے، ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یعنی کہ چین کا بادشاہ خاقان بڑا بادشاہ، اور ایران کا بڑا بادشاہ جم، اس کا نام تھا جم، یعنی کہ وہ بھی ترساں تھے، ڈرے ہوئے تھے، وہ بھی اس نشان سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ یہ نشان جس سے تھا سرنگو ایک جہاں، سرنگو کا مطلب ہے سر جھکانا، یعنی کہ اس نشان کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس کے آگے سر جھکا چکی تھی۔ یہ نشان ہمارے وطن کا نشان، یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جی بچوں، زرعی کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، بیٹا پینسل کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ زرعی کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، یعنی کہ سنہری، سونے جیسی۔ روایت ہوتی ہے، روایات بولتے ہیں بزرگوں سے نقل کی ہوئی بات جو نسل در نسل آگے چلے۔ غازی کہتے ہیں میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے والا، یعنی کہ جب جنگ لگتی ہے تو وہ لوگ جو مارے جاتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں، اور جو زندہ واپس آ جاتے ہیں ان کو غازی کہا جاتا ہے۔ کرامات کا مطلب ہے ایسی انہونی بات جو کسی ولی اللہ سے صادر ہو۔ جوش کا مطلب ہے جذبہ،
तैग रवां यानी कि चलती हुई तलवार। मैंने आपको पहले भी बताया तैग का मतलब तलवार होता है, रवां होता है चलना, तैग रवां यानी कि चलती हुई तलवार। बच्चों इसकी जो तशरीह है वो ये है, हमारे वतन का झंडा हमारी शानदार और सुनहरी रवायात का अमीन है। ये झंडा इस्लाम के उन गाजियों के जोश व खरोश और हैरान करने वाले कारनामों को ज़ाहिर करता है जिनकी तलवारें हमेशा इस्लाम के दुश्मनों के बड़े अज़म को कुचलने के लिए तैयार रहती थी। इसमें जोश ईमानी था, वो अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए निकले थे, इसलिए उन्होंने कभी रास्ते की मुश्किलात की परवाह नहीं की और जो भी इनका रास्ता रोकने के लिए आया उनकी ना रुकने वाली तलवार ने उनका सफाया कर दिया। बच्चों ज़रा यहाँ से दोबारा आप समझ लें, ये निशान अपनी ज़री रवायात का यानी कि हमारी जो सुनहरी रवायात हैं चमकती हुई उनका पासदार है। ये निशान गाजियों की करामात का यानी कि वो सिपाही जो ज़िंदा वापस आए उनका ये निशान है और हमारे दुश्मनों के बड़े अज़म को कुचलने के लिए जो तैयार थी हमारी फ़ौजें उनका निशान है। ये हमारे जोश ईमानी का निशान है जिनका जोश मुसलसल था तैग रवां, और उन लोगों को भी इन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया जिनकी तलवारें मुसलसल चलती थी, उनका भी सफाया कर दिया। ये निशान हमारे वतन का निशान। जिनके सीने से मुनव्वर थे कुरान से, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फिरोज़ां थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी कुव्वत जवां। ये निशान हमारे वतन का निशान। जी, मुनव्वर कहते हैं रोशन को, नूर से भरे हुए। फिरोज़ा होता है चमकदार, हिम्मत, हौसला, कवि, मजबूत यानी कि ताकतवर। तो बच्चों समझ लीजिए, हमारे मुजाहिदीन के सीने कुरान पाक के नूर से रोशन हैं। उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम को अपने सीनों की जीनत बनाया हुआ है। मुराद ये कि इनके दिल इस रास्ते पर चलते हैं जो कुरान मजीद ने इनके लिए पसंद फरमाया। इनके चेहरों पर ईमान की रोशनी चमकती दमकती थी। हमारे मुजाहिदीन ने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपनी हिम्मतें और क़ुव्वतें वक्फ़ कर दी। हमारे मुजाहिदीन ने जो इस्लाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। हमारे वतन का झंडा इन्हीं निशानियों का तर्जुमा है। दोबारा समझ लीजिए, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिन कौन यानी कि हमारे फ़ौजी, हमारे मुजाहिदीन, उनके जो सीने हैं वो कुरान से मुनव्वर हैं, जिनके चेहरे फिरोज़ा थे ईमान से, जिनके चेहरे रोशन हो रहे हैं, चमकदार हैं ईमान की रोशनी के साथ, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी कुव्वत जवान, जिनके अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, बहुत कुव्वत है। ये निशान, ये हमारे वतन का झंडा उन्हीं की निशानियों का तर्जुमान है। उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन जश्त थरा गया, काँप उठी ज़मीन झुक गया आसमां। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। जी बच्चा, हैबत का मतलब होता है दहशत यानी कि खौफ, रोब। सहरा होता है बियाबां यानी कि रेगिस्तान जहाँ पे कोई ना हो। लरजना यानी कि कांपना। कोहो दमन का मतलब होता है पहाड़ और वादी। को कहते हैं पहाड़ को, दमन कहते हैं सीधी जो प्लेन वादी होती है ज़मीन को। जंगल, दश्त कहते हैं जी जंगल को, दश्त बोलते हैं जंगल को। थराना यानी कि डर से कांपना, थरा गया यानी कि डर से कांप गया। तो प्यारे बच्चों, इसकी तशरीह ये है कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हर दम इसकी हिफाजत के लिए मुस्तैद रहती है। इन बहादुरों की दहशत से सहरा भी घबरा जाता है। हमारे बहादुर फौजियों का रोब और दबदबा इतना ज़्यादा है कि इनके सामने पहाड़, वादियाँ, जंगल, बियाबां हर कोई लरजने लगता है, कांपने लगता है। आसमान भी उनके कदमों में झुक जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की रज़ा और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं, यानी इन्हें अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं होता, इसलिए हर चीज़ इनसे डर जाती है। चाँद और सितारा तरक्की, अरूज और बुलंदी का निशान है और यही निशान हमारे वतन के परचम पर बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मेरा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। इसको बच्चों दोबारा समझ लें। इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, यानी कि पाकिस्तान की जो बहादुर फ़ौज है वो इतना रोब और दबदबा, इतनी दहशत है कि उससे सहरा, पहाड़, दामन सब कुछ घबरा जाता है। कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमान, यानी कि आसमान भी जो है वो
قدموں تلے جھک گیا. اللہ تعالیٰ کی رضا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پہ وہ رکھ کے ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو نشان ہے ہمارا جھنڈا، یہ انہی فوجیوں اور انہی کی ہمتوں اور جرأتوں کا نشان ہے. آخری بند، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی زو فشاں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان. جی بچوں، ہمیشہ کا مطلب ہے سدا، یعنی کہ وہی بات ہے ہمیشہ. زو کا مطلب ہوتا ہے چمک. عبد کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا آخری دن، یعنی آخرت تک. زو فشاں کا مطلب ہوتا ہے روشنی بکھیرنے والا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. آخر میں شاعر اپنے وطن کے پرچم کے لیے دعا مانگ رہا ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرچم ہمیشہ اسی طرح لہلہاتا رہے، اس کے لہراتے رہنے سے ہی میرے ملک کے باغوں میں بہار ہے اور میری پہچان ہے. یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنیں فضا میں بکھیرتا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہے، کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت اور سربلندی کا نشان ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یعنی کہ چمک دکھاتا رہے. یہ ابد تک رہے گا یوں ہی زوفیاں، یعنی کہ یہ قیامت تک ہمیشہ اسی طرح لہلہاتا بھی رہے گا اور چمکتا بھی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جھنڈے کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جھنڈے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے جھنڈے کی حفاظت کی خاطر اپنے فوج اور اپنے ملک کا ساتھ دے سکے. تو انشاءاللہ بچوں نیکسٹ لیکچر میں اس چیپٹر کی ایکسرسائز، کوشچن آنسرز، الفاظ معنی وغیرہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں. اللہ حافظ.